Lang mi guys, academic train guys. EDSA, here we go. Sana guys, Magallanes flyover. Okay. Ayan na Sadik. Ito. Let's go. Sakay na to, nagsarado na Sadik. Sarado na. Sunod na lang, sunod. Sunod na lang. Nabiyahan guys. Ano guys oh. Bye-bye. Bye-bye guys. Nabiyahan mi guys. Yellow card. Single journey lang tayo guys. Ang nabayaran namin guys is ilan ni guys? 24, 48 mi duha. Kumbaga para guys, Santolan, Annapolis. Wala pa ang biyahe Pamalapatan. Ito Pamalapatan no. Tara na ng bus na isa oh. Ay bus. Sige na, kanang electric vehicle. Electric bus. Anong biyahe pa ano guys? Oh, Uhaw. Anong biyahe pa Uhaw guys? Biyahe pa Uhaw. Papapdol, dol. Muni ulong. Soy. Woo. Ano na guys? Ano sila guys? Biyahe na sila pa Uhaw guys. Mura sila mga sardinas guys. Bagsikligis guys. Oh, choblis guys. Choblis adik, choblis. Choblis adik. Okay, nanapo na mong bus. Adulong na mong bus. Guys, patras sa dagan niya guys. Patras na sila, napunta sila. Ika na sila og downtown Pioneer. Kami pauli kami guys, napamiglain beach ani. Popdol. Popdol. Oh, Popdol. Popdol. Sadik. Nakay na tayo na station. Gulit Sadik, tungkol sa putok sa magulitan ni mo Sadik. Picture. Oh, picture. Oh. It's just right. Tigas guys. Hi guys, Tigas. Travel guide station. Sadik. Sadik ko. Yan bang video mo. Tumikot na. Sa Boulevard. Sa Boulevard. Boulevard. Boni, sa nga Boni. Sino yung trabaho to sa dik? Akong mga pinsan. Mas pasar sa dik no? Boni station. Saan nakasulat na Boni? Huwag mo lagi na Boni idri. Boni station. Station. Basta po naman ko. Pasig. Guadalupe Mart. Station,
Guadalupe. Guadalupe Station, guys. Kabalik guys sa Guadalupe Station. Nagpasahero pabalik na ato dito sa northbound mo dito ni southbound sa pa south man ta Alaya tana last naman na backing ko ng ano na backing U-turn ba U-turn ayan na guys Magallanes Fire Station Magallanes guys Magallanes flyover guys Magallanes tapapin nyo na last Skyway US Polo tawag natin guys Skyway guys lugi pa man ako lang guys wala na natin karang bus terminal Pajensan bus terminal Pajensan Davao guys so Top Avenue guys dinagan na yung mga buwang sadik may baktason bye bye single ticket journey yan, bye bye guys pakain na yan dito guys pakain sadik bye 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 may sadik pasay ka no LRT station. Palit yung ticket guys. 20 Rato lang. Papa sa pobre. Let's go. Ang libo. UN Avenue, Pedro Hill station. Hindi na si Sadik. Uy, green card na naman. Nice one. Okay, ito na guys. Single ticket journey na naman. Pila? Ganyan akong barya. Nanapog kay barya. Tara guys, green card. Let's go. Leap card. Card value 20. Tututut. Pikas dyan kay kaunon ni mo. Kaunon sa Pikas. Tara na guys. Paguling. Kung manika ng bagul may ginaano ano bagul. Wala pa tong ano guys, atong bus. Tagal na kay guys. Ganda guys. Sip po na guys sa Katugnaw guys. Unay may karon sa nga ano, Top Avenue. Let's go to the Pedro Hill station. Ano na sa dik ang imong bus. Ako ka maganini? Oh, bago na sa dik, bago na ano na. Stainless no? Tatakbo yan. Uy, ano na po sa dik oh. Saan na po na sa dik? Kung na po na. Tubeless. Tubeless tire guys. Ayan ang station namin guys. Bye-bye. Uy, dagang tao eh. Oh, di ko tawa. Baklaan. Yaw yun
Lunes Laloy ron. Itong bus. Anong bus? Mukhang madala ba? Yalas. Laloy. Sadik. Bus na open sesame. Ito tayo, Sadik. Basta na sa skilid. Huwag na kayo may bagong. Bagong kayo, Sadik. Mag-CR. Kaya na kami, guys. So, made in Japan ang bus, guys. Kami muna, guys. Made in Japan. Hindi siya made in China. Made in Japan, original. Original, Sadik. Puno kayo ta, Sadik. Manila yung mga Sadik. Yung mga tawag na. Yung mga stations. Petrol station. Saan tayo, Sadik? Petrol station. Libertad. Di lagi mo storya itong pang-Uber. Libertad ito sa di. Kamo nang naog. Puyat na si Hill. Oops. Tikla. Ano? Bito Cross na tayo, guys. Okay. Guys.